हावड़ा के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के मतदान के दौरान भाजपा उम्मीदवार रुद्रनील घोष सुबह से ही सक्रिय नजर आए और उन्होंने इलाके के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था तथा मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की लड़ाई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि हर मतदाता सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। उन्होंने पिछले चरण का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह पहले चरण में भारी मतदान हुआ, उसी तरह इस बार भी जनता उत्साह के साथ बाहर निकलेगी। आशा तो मानुषेर पक्षे रयेछे, मानुष भोट देवेन, गणतंत्रेर पक्षे भोट देवेन, मानुष निजेर अधिकार प्रयोग करबेन, एटाई मानुष चाइछेन। प्रथम दफाय आपनारा देखे नियेछेन जे 90% मतो भोट हयेछे। एटा कखन हय? যখন আমাদের নাগরিকেরা মনে করেন যে ছুটির দিন আর মনে করব না। এর আগে অনেক মনে করেছি ছুটির দিন আমার চাল ডাল চাকরি আবাস শান্তি নিরাপত্তা সব চুরি হয়ে গেছে। তাই আমার এক একটা ভোট এক একটা গণতন্ত্রের পিলারকে মজবুত করবে। তাই তারা বেরিয়ে পড়ে ভোট দিয়েছেন আর মনে করেননি ছুটি। তিনি চান না যে আমার ছেলে মেয়েগুলো বাইরে চলে যাক, তিনি চান না যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়ি, তিনি তো চান না। তাই দ্বিতীয় দফাতেও সেটা হবে, সেটা হচ্ছে এবং সেটাকে নিয়ে শাসক দল তৃণমূল যারা চাকরি বাকরি শান্তি শৃঙ্খলা লুট করবার পর কোন ইস্যুতে মানুষের কাছে ভোট চাইবেন এটা বলতেই পারে।